Nina ukete msisi wa Gen TV kilunguni cha wa mkata mukamba ina kwa balance mbweka wanjibika Gen TV uko tena wanaona mkine sa nendi chekwate ni windi na kilungu bula mwana wa mundi otono mwisi tunena ni asia mwika nendi wana udhochi mwana mundi tunena ni vindani di udumandani wa mundi wa kilo wa matuku miongo ili indi chekwate ni manaku ndi ni wa kilungu ni mbakati keki ingi dhilo mwana ni matuku miongo ili na jimo mundi tukakwate ni na kumbaka mjani wa kilungu cha kecha wa mkata mukamba indi vala tina mweni wa ito indi latina kimana wa mundi vala mwenda ndi mwenenga mwanya endi ni wa mutaalamu wa mwika hindi tunaelezema mbako nita na umiso nani kimana wa mtuko ni ma umundi kutedia wana umiso kwa mwika nukita kana wiki akanazi ndimwe mekwika ikosete umiso nukuta ndatutilanga nilia na eto elesemo noko uliku yuluwa maundu mbako nite na mwika nendi mitikilini mdoche tukwate aninake dini wa kilungu freestyle. Asante. Na mkevya msiaisi kwa masita nitoa freestyle kanambile. Mimi adote kilunguni. Changamka kidogo. Tutapima zitwa ingi uchangamkie. Nitawa freestyle kanambile. Yeye ni ndio changamke yurundo. Ini ndio changamke. Ndini wa kilungu kenda sasa tupate ndini wa cho tutunene na mwika. Hivi nani usoni yenga yutuningi tulimume ndini wa kilungu ni kitu cha wa mkata mukamba. Natoa mizime kwa mi ndini waone na nyani wito mundani wa umundi wa umisio ni sono mele in 2 ways pe umisio la kibibilia na pe umisio la muntu mwene utona wanabo pe ula umisio wa kibibilia ni ugeze zuni biblical ni fruit ni tunda ya Bible na pe umisio longyo lo shalo kabisa kama wito shalo utona we ukwembuta mundu kidya nota kamwe bundile ka kwibundite kwidi wana umisio in one way or the other. Iyo jalisha ni ulwacho lakini ndwese gano la umisa kwa to ele anje mananga ngo yulwa ugola kana ni maundu mbali kwa mboto wika hata kwa ndicho yake. Okay, nye ni mwini namba sia gospel. Na bado ni mwanabiashara. Yeah. Okay, ni sawa ne tenda ni lakini bado ni kwa no odili ama nona na mwika mno especially teenagers na young adults. Okay. Yeah. Asio mnatoka mbavu kanisa. Aya teenagers ni kuma miaka 13 mpaka 18 na kuma bubu nginya nini miaka miongo 3. Yeah. No model yana mama in everything kwa kala chanda kitanda kisumba mundu amika no mutezezi. Thank you. Mndani wa mundi nundu ni bata topic ino ya omission unenge muno tumenena nisi nichaule ndamu no tukundisi amwika yulua mundu makoneti na omission nichawe kito kunikilika na research yako ukeziwa kana amwika ni makosete itunda ya omission dayoni bo. Okay, kulingana na kwana ukunikiliwa kwa lani bikihita kuona mwika especially midhanani yo mundi sorry maundu ni mabindukite na mwika no kwenda kusemba ni na evidende indi yendete lakini ni mabiki yo kulwa kana kila kindu kindana mutalatala wawo kila kindu kinda step by step lakini mo meenda mamina ba makwate ba mituki meenda mamina mekaletangania makolwa kana be ila itunda ya kumisia na kumana maundu ni moka na kila ukwenda ndio soki kwata sana sio kwenda. So nikalete nzetie na nonete na ngona bubu ni makosete itunda yuya omisio na makakosa ando makumolo tela na kumonia kana ni wailete kwika 1 2 3 kanobiki yeba lokwenda kubiki na ilamu kama kosa itunda ya kudona omisio maybe nina ile mno kueleza kana ni mara na maenda zindu shortcuts na shortcuts ni so lead to ni rushing no kweka ndo wano mundu amwikende kusinisa kwa mituki faster ndo ndendo kweka langu etela ethani we are maybe up layo you are shortlist or you are in the few you are you are part of you are in the mituki natika haki sinisa kimituki sio mishalama amwika maybe menda kanotu kwenda in one or the other na watu kusisa nisi msiba lead ya to kana nese nda sidasi negative kana ni maukundu mau challenges disadvantages ile leader wana kumundu amwikela utena mandu makona ni tena umisho dayoni wake. Okay, zila mundu amwika utena umisho dayoni wake
sindu mbingi muno ni sieki kama maishani make kindu chambe nitwalita kwanza kumanya yo umesio ni chao umesio ni kwithiwa saila waileta kwitikila undu twase nukwenda awia lakini uyo sundu na ukwata saila ukwenda delay kula kwetelwa kwikalwa pune bo wenda awo manaka nayi wina umesio kana ndwina bo umesio ulikela kulika in detail ndinena into detail ekanambie bana kwaseka nayi lila utena dina ni laisi muno ndikutabyo kwa wao misio na ile laisi ulielewa ila kuwa maisha mesawa lakini umanya uwo wa umisio maana umisio ila wakwatwa idina ila ngukanguotabye umisa wena dina niwo maana umisio lakini tiki ndo kila laisi umisio ni kutolerate kula kwitikila kintu kini ngwenda lakini ni time pune uwo umanaye umisio nicho chao na ila utena umisio ni wendo ana disadvantage mbingi kana ni wendo ana maundu maingi matema sio ndo ukana maundu maingi ni either witikile kanole na kula kulea umisio niko kulika sia nani ni kwithwa wale umisio kada ndo nakwata wea ndo nakwata mbesa nika nukwata wani depression kana twa stress wa mani kumesia na nika na obetange depression ndicho kitu mingi mekulika kwa drugs kana manyuma bangi kulika maundu ni matema sio akakutami aume na mama likiete kukwatana na mashuga daddies sponsors sindu itaila na lokula bantu kweza sponsor kwa kuthuku na nipole nundo okutila kuba na sponsor hii o sponsor ni chao sponsor kilichambe sponsor ni yundi melewa ni kaukota ka kwekela madina mali kabe Baika ukota bubu sponsor ile kama nene kala kawo ukota ka kweke wesima dinemo kamba idhi ukapata bantu ba kweke selo mumita linon kan kizunguke linon samia tu linon moyezu samia linon ko sponsor ni bantu ba kweke ila kwa doka ngo kamwe nambisa namba akiwa ndikite rand 1 rand 2 na credit kana saloon ukwai isito ya sponsor ngiyo ndingali noni andikite zimo na nile namba kule serious ano mzee mkuu andikite namba M-Pesa namba mundu uta wa M-Pesa chenga lakini wasa twende sponsor ina kuleto sponsor ni chao sponsor hili ni pandwa kweke sponsor isito yele yesiyo tumewana ndio sponsor wakami sponsor wa kawaida sponsor ulato yesi watende ona matukuni kutumia hizi to sponsor matukuni stress nukia we sponsor ulato yesi wa kawaida watende ke wa mundu nunengete scholarship no sponsite ngasoma angeka nanzela ya elite tila ya yuyu ekani mikio nondo yuyu sponsor alameko na ingina lamena misiyo twasyo onanda mainda misiyo na nini muno aingina lamena misiyo na ukwa usuti sponsor kaini motabye true na ome nondo tia ile tukite sponsor nionde sutu sponsorship esuni twasi ni ulala twejitelisi tonesa nondo jilawa atikulikila musiwene wikata ila wetha we mundu twase mundu ngi walikila wakeli we wakeli na ndria yeni halali situni kindu obidanite twekitata najui usibaye teko batisa ndeto kindo ni muetelia nondo ntinao kwa kuwaza ni wonoke mbasa ikubeni ndiko na ve maana yote nondo at the end of the day mundu suka we mundu muka mundu sunu kwa nangia maisha mako niwese we na future bado we mwana munini we below that makati mazama mambo twani unene na ila sawa ndio we mwana munini na we na future na maundu awe iko bidite na tonye itaba na lama buma yumwa no yuma kana in future na kukenda chao ukenda musi waku no kendo waka uyisa kwithia ni weya isia kitawata ni weya isia mwikalo museo ni weya isia maisha maseo in future no tonya isoko sola mwana kana omawo ka ukwata na itina mundu wa mino kutumia sio kabalabe musi wake wanso manya sponsor meka utumie na kwa dhuka akasio kwa balabe musi wake wonitaweka kindu cho tumiwa by sponsorship uwo tumiwa ito ilo kunwa mega tuimani
ndo sisi pa ndo ko sisi pa ni sisi baba ni badala na bai mundu takwata ba paiye ona ili ata bai mundu takwata ba ndo kila mundu ambia baya ngai ni mundu amika ningwenda kwiki ya tu musita wandonye mbande ningwenda kwiki sababu kwena nyoni bandu ningwenda kwiki suti ningwenda kuona kwiki katikati kete wakati ile kweno neke kitwe kwenda kikari na imba zandine sio pauni watu ukosea pundi watu kwenda umisio juju pauni watu kwenda ando mafu kutogai ndi umisio ni mudhi ndio kesia freestyle na pundi watu kwenda umisio pundi watu kwenda ando mafu kutogai na kutonya nzia ukona itu asiye maitu nundu aingi ni mamuika juu nundu wasise generation mwana lo asiwe 2000 tumesema miaka yana yuyu na miaka 18 mundu wa 2000 yuka imagine musi wake na miaka yana na kwa tungo gwira hii freestyle ngo tabike ndu kimwe nyo duka kanunga menje duka nzini weyu niwe mwalimu nini mundu amuika juu na ni jeni na alikuwa ni mundu amuika juu wewe kanye ndina ku studio weweka na juu pa nini simbaka kurenji tundu gani basi latu siao kwa mwai tutukanganita muno tukangangana tukatika miso ningili 5 timwizo by the way you do nongeteka na bani nona mundu konenga ngili 10 treka la muno pa week ndo banga ndiki babe silingi ngili 10 mundu wena ngali emisi yakwa kona ngali ndo banga dikati akuma freestyle education mundu wakwa pai bataumawa chwiki ndo kimwe ndani lakini kwa nguma ndise nyinyi education pai bataumawa na biti ya mundu niyo mukilasa na kindu wanengwa chamana chakoso uchamana mitoki kiendawa mitukio mba kendu kanini mba onendo katesa nguku maana tatu ngwatia wana class ya watu kwa pai mundu bai class chuma aba ku ya yulu atiki kaendeya nonginyo kambi ya ba ende witikeleta no lete na sindu isi akwetela ba mitukini kana weto niso sikutoete amadina nikwidwa wendo utwangali nene ingali ndo simbe sumite ba mundu sindu simbesa au miti mundu amika ba mundu amiko tendete maisha masio mundu tendete maisha masio lakini nitwelo makunu ameto tukama nakanai maisha masio majuka au ndo kuisiga maisha masio majuka kulikila misini yani maisha masio majuka kunengwa maana nitwele kimaili tu buku mana moko mo nukwatsa chucho kiomana ni maili tu buku mana moko mo nitwelo makunu ameto na matu kila kindu chombe makamana kana sindo yukala isi I want you to understand that nimesoma unasikia jo nimesoma jo na kushika uchafu manzi we ni ngori usio mundu amika na slay na nitumonete ona moni monete yangu tongea mobya ngainu kwithwa ona ndio na kwa social media ayi undu mana umatiwe mekuma ni malani tena makona ndo undu mekothina makona ndo meusembe ama undu na maundu maidela imwe mitu nimetoka JKUAT nimetoka KU Ngaito gitendo awe na dira na mundu amuika mwa matukuma omunde freestyle ondu muteja lilikana kana again quotes kanati mundu ni musomo nini sisi sonde na mundu baiki ndio mutabia ndo for one thing we analog when in digital na kupena kibazo kwa ndepena pepe the email nene muno katika owe ngaluko yange na kwani ngaluko for your information wadomia kalaka simonge to katonga tongi na ke tumia la obangule ya madharau baada na kibazo kwa nutina ku wetumia katonga tongi jina kwa ya madharau sawa sawa simoni meboya to ila yuzo weke ba au security yako to kukuti latu hizo banga aiwe numbia nyuma na mbesa ina nengi silinge 10 na nzui yako kwangaleka ndio isuka wa 2 times per week ate wa Yesu amen kwa hiyo ambia anuma na ka boyfriend kalaka kwa boyfriend lakini ni kwa zinondoa na kibeti kwangaleka ndio kana numa no la girlfriend wa na kena musea lene kamwegea nilishwa banga pata aka lobo negomila pata aza bunino iboyo bayinondo bahari tozugumanga maisha na mundu muko bahari tozugumanga maisha ni nezeyi na at the end of the day ndiko ko twa wangela na bangi no momba nisemali right tuma nakano kutai watu abikako so you bomba say you know what you know when they want to yake na napo ya bala mumete ni background ndogumu no otherwise ninaweza magudwe najua bani no game naona mundu gombo ya mumita abisa ni pizza ungeno gombo ya gips na ingo kusika ngogo isika sisi sero ngokupono isika titu koya pamote ando banga ndigameye serious ma freestyle bonge wan jibie kango take kindu kimwe ndege ndikulea twindi ni wa
mabindukite na generation ni bindukite na unu twekala miaka miongoli mibitu kana miaka mibitu tigo tukwikala na kila kibo ndineno na sei ni mailete yukumana kana mabinda ni mabinduku na ni toilete ku adapt na generation yibo ni kana ona itu tutedeke na tuimatebia nondo do expect me the nela twekala ati ne twekala tawo na in the next 5 kana 10 years bado maundu memba mekitata mema aliyoku maendete maitabite na twekala ba tu yasithi twekala la maisha moto ngatonga tusia isimu ikawana angike nitukumia idionde na ni lazima maisha marinduke na ni lazima generation no yuke nelenge yuke in the next 5 na 10 years yenda yeka umbe watao mbewe no jibo kuni responsibilities yitu twambise kunena na generation inojibo to make sense tumionye nzela ya elite nikana ula wako kwati ekata akwati ona itu asini toilet yukulika in their shoes to yunye baeba kwasi atemeda na yitu toeka ndio toeka lakini sune mibetu ni toilet odika baba to learn na tuima nondo tutonyote utedia muika nikana na wo muika uyo wibo ona wo ulan windo na future ulan umanekana miaka 5 kana 10 yukite kila mekweka siana sio ikendo yeka chao double ya kila mekweka lakini abu alikaneza weka neza watu ondelela nondu walikapo ndelani wa makona china umeso kwanga liko ni amzi when we sika namandani wa mundi mabiko ni ma mundi freestyle ni asia budo muna mosa amapinda moko kala nasema so ikamanenga kila kende kila cha future kila kisha nopikika kwa mwitu kwa bandu kalikile mwana kwa bandu kalikile nubito kana walikile ba okafi kumile ndini wa imani utake junye maisha ni mangu mwitu kwa wegi ashindu yokuikia ukesho likandini wa maisha ni matema kutete maisha ni mangu niendelea kuona ndoendelea mwana wako mwitu hapa nengi tibodi titiki mwana na kimu mwitu nengi kwa mwitu peke yake kana kwa mwana peke yake hao kuona nduli kila kikesi okwete matatizo mwana hapa sikala kitindo kio kuona ndotina na jono kizo kwa ndina maondo mbako nitenda wasi ya kumila mwitu akatu kula duwa alikile kwiki atutiliko tuona nite uteli waku mwananga ukebwile wanangia ugosi wako uoni wako nukuizo wakana nsindo hindi siyakie kutapusiana situ na thome ni wabetie ibindani lati na thome ni wabetie anu wabetie ne binde thome sunu latu tutoseka you analog but bayo thome wa matukwa ma umonde la musitu na kwa mwana wake kana nake akamwambia mwitu akaki mwana wako aki na weka ki na kikapo this kind of consequences in your life in future to come and in one day to come ukezo ndo need with one family but if family look at the way able come sustain kana kumilumia is what maybe this is the mature locative gala nayo now no ambe otete mwana wako in future to come but now balike to ngando gezeta uyakana na tiu thogu for information that is not bad but ukati kati uyakana simunene ukewe akayake kana kukitandade tukukeka ndege anduke internet you want to get here kana wakitoka indima okay want to be problem ndo aweta responsibilities ya msingi ndiko azana ni malekete but pesa matedama kwatisi na tionde nangi tikwenda kwa lakini ndi mateteana setikwenda kwa tamusei onendo dhukuma 24 hours ndo so dhukuma utuko na modana utako na siana yako ona isayimwe ni enough kubont na siana yako isayimwe it's very important na idi asiei kana twasi asiei alameko tuimbisi tuimambia siana idi tuimbisi tujika siana iki lakini ona tuiko nya mwanosu kwikali nuso na msena sio munde kana ga miaka 10 kwambata kana miaka 10 nena kuthea yanginya miaka 5 kenda kubu siana isu yeso na kwa musibi wa kiatu mwezi tu kindu kikikite na ngakuli asie ingi makamana makambia mtoto wangu ajui kufunga mshipi ya kiatu naona hata dinayo nakana kama na ilana atiye wasadi asia na mbinge ona hivi form 1 nyaka gendanga kumanya kama kiatu ndese kuoba oba sindu sia sinda monoe kitu minewe sinitao internet sena mbinge hiyo tinzai kadhauka sena mbinge iko sikala nomba na kutinda sikita hata but sena hii ya molika internet ni no kwatia nondo mwana wa mubatasi mweno no kuthi evyesiana ingi baenza sinasio kila kiboni asime kyata ma control siana ingi me control siana ingi hata ni mailete kwendo na time na siana ono idukuma masameana mwana waku tiwa mudhukumi mwana waku tiwa mutoina ndiko asa mutoina kama correct lakini tamuseni wa ilo play part yaku nikana ulamana ene
ila responsibility ya kumanane wale teka 1 2 3 na mano su ana emonini kuma emonini emobundi sene wale tekweka na kweka ndaka alika maundoni maka munenga stress kana wisa kwide andena ila kwikata ndakukosa ila patience ula umisi niwo uko kakudikilabu ndo manondo ukuyana umutabitie manondo ukuyana esika nayi mundu nukosa ukwe mwana kuma emonini yende tia yakwitenenge akwitenenge sanjo na kiba muyabayi nikana umubundi sekela kindu kitawa umisyo kuma na newanetele ule freestyle umbate kindu nicheni yes pa hivyo nikana ama tilas na anengwa ukwa asini mama nangete siana kango tabi some of them ni mama nangete siana ndo mwana sio kila saa enda nenge na mukule yasa kwa nduko miata na nduko miasiana hii sana hii sai kala maisha lana kalile na wati ya wasise na mbinge ile si yetu in future siana ile si yetu inengetwe kila kindu siana sisi itangana maisha most of them 80% of them ndo mwana sio mugundisia kwata aingi mayeka la kwa maisha ya kwa wisa kwenda maikwenda kunoa ona mama school maindo manda mawia nimekwekata nimekomandwa mawia ajina ndatie boy no kwat kutoko kwananga no ndati ayesa ikala ajebetanga umami ajebetanga mwana sio mutia tau aili kama sponsor ni wisa da ndo mise kindu ndekata ayona kila kindu ne dina ndo ni wakundibwe ula umiso ajebetanga wisa da bayi lakini mwana we ana esi bayi mwana we ana esi kumesia esi kweka mwana sio enda ayo tofauti na future yake ndo ayi different na mwana wa bundiwa kila saa kwata okay eno siya TV ndiro kulicha wa mukata mukamba ine kwate nukati nukosie kalamu nebukuyu inde kwate utaona ndi nguye kana ni kwete mutalamu tukethia wana hakikila wakeli ndimna kilunguni kitu na mbisi wakeli cha lifestyle tukebunde sema mundu meki paka nyo meko ndi tu ya Kenya mundu hamikani maitu matukuma umundi na kijendi yake nokitanda tukunde sema mundu mwingi ndini webindani langa yukumunenga kwitho wicheni na ndi mbitikile nambe kusemba udhio muoni nambo sema ndukani mbokunda kalona ndisa kwitha ndini wa kilungu dukati basi nini tawakawa ni GB Albanas Nandi nina ukilimu sisi wa TV tukati na mende ni wa kilungu niki chawa mkata mukamba nandi ndio soma matomani menyu nandi tuyende ndini wa kilungu tukakana na watu sisi kwa Facebook ni aku endi vala diwandike kwa Facebook ila ni TV Kenya, like the page kuma wani wako bau kana wende na watu sisi wivu mwema ndunda olamo besha sakana kitui endini Machakos tuyome kabisa wama likitiso koni Machakos yetu wa David Umbua Mike wa Thomi Asia tuned in wa Thomi ingi Asia kana tuned in ngalikoni siya kiane Wambua asi FM Wambua Festas ngoni ikanga waiye ba munene Matthew Mwendo Kingola tuned up pipeline santi sana ulo ingeto wa Julius waema ya tuned up Masue okay okay Mike wa Thomi ya sepa moja Albi Malk kalikoni siya Uruma yes kiyaseka nawi sawa abedi wewe teata endi ni kwa tewe msio ngezi your brother sana Simon ni abedi malukini of I love you Uruma woni wa kwa nyenio niona nundu wa waliuko wa vinda okay vinda ya mudia sawa bana Abi Malk longi ni Agnes Nzolea setu yeme kabisa ni ova kuronisa Githurai ni kweduki sivyo amui kamenda kutavwa maile okay sawa utumani wangu nachenga kidogo lakini ngire ndio soma ingi kidogo atuende angite ndio longi na kea sia meta kwa ndolo mutu ya sepa moja mwangeni ikudha ngalikonesia kitui Sylvester mwania ya sia
maka koi kimutwa pamoja. Asante sana ngedha nisena kunga liko nisia kimutwa na hindi suni ngalikuwa nisia kweli tuna countini ya Masaku nikote mautumani ni maingi muno. Peter Joseph ya mbondo ni mwingi tuned nondo anene maito ni leile ni malikilio vongoni sawa nikwate muno usilu atunga maondo ni makonetina politics atunga muno makonetina politics na kile chetu kwenda ku correct muno kwanza ile tinubito kana ndo expect ta mundu amuika mundu kwenda kwitwa na future yaoni mundu kwenda kwitwa na family uni mundu kwenda kwitwa dadi uni mundu kwenda kwitwa mami uni we can just for the sake of tamutingo mumba we can later nikenda success does not come automatically you have to struggle for the success nikenda usize kana mundu magu nimaila no we kase we kote we bijengolo nikwitwa kana we kala tamutingonde na kukibe tikigeze ko kana choke zake twethya kidhongedete mwitu witwa wana mutinga mundu yumbani itio tena future at long last mugezi bidya nikiyo katika sonde ndi nibo utala kwikala sasa no anda tutegemea muno ana politics muno politicians muno nikwitana ndongo yino hano mawadho unatu ningani maybe ni kapa tekura okay kwangelekanya mundu uzino ronda kunenga mawadho uzino kwangelekanya ndani isia after 5 years ula mundu ndama mundu no kusa koibia mundu sunde betanga kibelani kana no ndajumwa ukekala utengemeto ula mundu ingine nowe betengi belani maybe kana no 20 wake yuba ula umizo bado ne botu ngiza mndana wa mundu chekula yoni kiamu kimudhana matuko ni mamundu matena maumizo ene umizo nuko no lidi yengi nwasindo ni military sakwendeza ugeza na mundu sindu iloko ukwika otisi sindu ila wodi kwika ndikuita eka kindu kiki extra mile sindu ila nutona ida nuvitu nsuri kama nokeza eki sindu siasi eki sindu abita beyond control makulu ya motakati kule mdhani wa mundi na nashirona kumatefu na nituwa na mweni witundu watu bundise mdhani wa mundi ni watu bundise mundu neki vitakani yulu wa ni baba ye matambi ni responsibility siva siya balaindi musi ni wale kukunu wa mega muno bindani kondu wa wikite kana nukuizwa kana musingi undu wa wiki ya kumandhi still ika determine muno nyumba yaku undu ikaungama noani mwana wa kuna keka uwe musei keka ndwagi wangino misingi ni mitela tala ya kwa ila still na kuitha ule gete lakini undu niwekiwe mitela tala ni ya kwa ila no ni busu waku ni jukumu lako we musei uose busu yako iki ya mwana wakundi na misingi ni laeli nike nanduka wake kweka kuregret ndi ya wanecha unasi keka ndia se hiyo itangi ngeke akibu keka ndia se hiyo ikibela geti ninga bubia nizo sirisi wakasu kule wana zoka la hiyo wangu nondo mbiwe na hiyo mundi kuhuni boga kana freestyle ni wale utwele anza munangango na mitungi anga ibo byano nduwe usi anu sile tenjeni wa mundu na nduwe sile mundu mamuika niwe se mundu lato kweleza na nduwe sile ona mawomo oratu kwese kana kwi ona mawomo tamuika ni kwata no wesile mawomo ondo ni maybe ne sile ko scientific kwe kya muno tuego sisa disadvantages nikenda to gain the advantages tutese kana no ije amuika ije tutona ko betanga thino la we kwito kana tukongela thino la we kwito in one way or the other lakini chonde kikadetermine na umisi ona bitito ndina mondo tukito kanela we now still umisi notona komisi bantu wambise takututa ubisi ukomisi okabumisi ukesinde watikyo okay as long as that when someone in knowledge now we focused ndo umisi wale gawezi pamoja na focus sibiza zizidimwa nisiba anite simbo la mwisusele na kuset goals tukezo usomo kitumbolistic yu tesikila wendese tukezo ndukuma au kitumbolistic yu tena vyote yako ni soma nikenda nike ni ndukuma nikenda unini kinandika nandika set goals maana wako karibu mwithikise kulingana na kwa ndwala research la nikite nisite kumana kana ngona umesyo tikindu chaka wana muthemo nibo na undu wasya notaless mwana abundiwe kumande eyane nawo peka una bethina nibo na nundu tunena na muika waminie kuyana na maybe yange mayabundiwa umesyo kumande na me stage la mekwenda kumanai yundonya kwibundi siata umesyo yes fundi botu enda yuko correct kindu kimene twalita kumana kana umesyo tikindu chaka wana muthemo especially we mundu muima kana we teenager kana we mundu amuika
ni wailete kwikala ndina kwisuania onye goal yakwa ondu wa mtibi wasya goal yakwa kana purpose yakwa in the next 1 year 10 days 10 years 5 years ngenda bakana ngenda ndikata ondu tunena abayulu wa sponsors kana sponsor ni kala na moyo ibinda ya chao ya medana yanata nembikata nyokole no sponsor kambia nuka mbaki anaindwa izani mwetu kana dhani mwanake noko mbaki akasumba bando na kambiza sia okay ikulie akwika maundwai mudhono mokenda kwenda na musi wako tulike tutamundu inena no yefilness atamu ugwai ona mundu ajeka naye nundu ni twenda atu isitie twenda atu tesi ujeka nayo no idikwe kwata ni amundu niwe ndo awisi kindu conscience ni kindu cha maana muno niwe ndo awisi nesa kingoni kindu wasia wandini kindu kingwe kacho tikuseo lakini nundu wa circumstances kana maundu alangu isila ekatonike niwe ile tokwikule kaunengwe ko nengwake wanengwe kana mundu ndibe tangana nake no future yasiana sia kwa hii ngenda sikwa ondone kwa nukwati temu ndo kawaida ana tawina akili tuneneta kalakawo ndo enda kila wesila na maisha lawe kala siana sia kukana generation yaku ni kala maisha asu na the moment we kulia kana kedangenda kizazi chako kana siana sia kwa kana generation yakwa yikale kiduki ona ndo kuta sponsors wona wa mabetaki line wendo na purpose na wendo na goal ikino ndo mundu akita ko manjaro kidogo baita ko manjaro niba nikaba mtuka face reality nondo ndio isa kala maisha fake tumeta maisha fake isu ti real life asuni maisha fake uko ikala we make a life for how long ando me asa life is short na ikango tabia life too short ndo ando me ko isilia yes too short metu kese ekande mine ngamongele leo au freezer wangu kule ngama na kwangele kanyonge kala myaka duration mira muika ngela duration ya 15 good years luxury life rather than kwikala 40 years maisha ya shida which is better na ngokulia kowe ngai nuwaja kowe ngai future yaku umesiata umesiani watu tumadulika Illuminati paita ndio sako umesi anoka Illuminati joga na mako umesi jongo lika Illuminati wali mako umesi anolika Illuminati ndo kwa mesa metoka yes thank you na kwa tiwa ndio tabia tuwe ngai no sendo me asia this life is too short what to enjoy na ndola me kwase life is too short ni mama yako ikala muno ba duniani ukaika sindo nginyoka regret ukakole neki yeneki na kenda mwai somanya kanda mwai ga research na ndo ingine mesi andola me ko the life yo short na ndola seo na ndola me ko ikama usio ni monga yuke kosa na ndo ni muno ala dhuku menkodi ala meko kasendo leta ilete kitumi ni tao ngaino wamba yite bayo luwandine kana mabembe maisha mo oh ya sia life ya kuni short uya maisha su 15 na usovigwe umambe no yeka la 15 ni ide la na kala kalenda kaibendo anu kajiendea kaibendo anu uikima ba etina made na nenge sponsor akwa kana mundu wo season yake akwa etangai Illuminati ona yunenga myaka mingi yimi na yidil na kuyikwete ndakame yandu menyo yimi na monde itina walekele ba stress wigwa no what ngira na mbesa paimba sasa sivu maidia kulia la mende nini nimekutaka kila menda maendesi paingi ndukida tamana uona bubunza maisha mera lakini mundu su asioka kwake akuna yani na mbesa kwa bio so mwiga wa mundu wina dina lakini dino suni toko obetanga nitu mabundi sobo wa omisyo na mimba na omisyo wina matunda mango omisyo wina matunda mango twa makusembe ya sindu twa mo sembe ya competition ekango kule yebinya muno na yendi si onengi madon jua maybe we mwetu kana wine omwana kewe na kwangele kanyo numba ulawa wita omisyo na mwikana nukwenda kutipa maybe no ni lazima mna we maybe mwetu we are sure nienda mundu inangali ina mundu ina mbesa ina mundu na kisomo mwenda mundu enesi ndizingi sio vile tonalila inambo kutwa bazanga bado na nundu ina umisho ndukwenda kwasa maybe kamundu keudhina muyane mwi kana mwe mwana kendo kwenda kuoza kamundu ke uthina keli to maybe we umele nako simsioko
wewe enda mundu ina ngali mundu ina mbesa mundu ina kisomo chucho nasi sio sawa chuno nitikile lakini tumie mbesa na trick mbesa kisomo sawa sio right nyingine zina qualification ya method tena kisomo laki kisomo lazima chuko kiti ngenda kile lazima na sangali na mbesa sawa mundu ina ngali na mundu ina mbesa si yake na failure to that mundu su ndetwa kana mundu su ndetwana nundane sokwata mundu ina chao ila qualifications yake niki ndena mapinda ndena masama kuisa kuikalandi na mundu we utena mbesa utena ngali mea nemi na kongolie uyase wenda mundu su ina ngali na wina mbesa o wina chao baki no ina chao lakini nimete background ni smart excuse me kumbuka nimetoka JKUAT usiniambie nimetoka KU au usiniambia kitu nimetoka Nairobi you are hen sawa yes so ni mwenda mundu ina ngali na mundu ina ngali ina mbesa in short wenda mundu wa kuprovide yes wendo you kekale kienda life ya struggle yes kwitu na mukene ya salati na ndivyo mbozi ya kimbo wow zipo wana mama zina la menobo na nuka tsegura ndinakwa ni umisho nundu ndenda kumia ni sana kaka kwambia ndokwenda kumyanisa na kele tukaone dhiye kati keke yatu sandalo wenda mundu la ikiti ile yatu sita ando nyembande nikenda wisida kana life yako sleeping nisenya yako sembela hapo unundu mundu amwika no na mukyo wewe maisha na kumesa idini yesu uwendo sembela right yesu ndipo baba yata kindu kila na lito tabia muika ni kana maisha kana life ti mbesa na tingali life ni kwenda wewe ya nyangoni yako tungile langi na capital letters maisha tingali na timbesa kwa ndo meona imbesa na kwa ndo meona ingali ndio na maitheka maismailia makoma amaite utuku na muthenya mbaka laka nini ukwata lakini wewe muyanie mwangwatia timu ambaye ni mwangwatia timu ambende ino kwa tila geje mwamba ni kwethwa nuko onungu utabasia nuko na misi mingi kana ando ingi mebanza social media maitembe akuku mesawa na ichuki nina experience nayo mesawa me smart me kila kindu lakini ndene mundu su timu yani ndene mundu su ena stress ndene mundu su ekulia na kiata manda bandu tonyo kwata kamugo na ndikwasya odhuitu muthuku odhuine musomo no umandite na nsela ya ilite lakini wabanga ati nienda mundu ukumbika wetweka slave kindu chambe wetweka mutuma wa mundu ngombo good sitwe sio wetweka ngombo ya mundu su mundu nake timu tumanu atuke mundu meka na mundu mukawa ndie kwake mundu su timu tumanu mundu su no kumanda mundu ambende yembesa kindu chambe mundu wabikabubu the way you behave undo kwikalana na mundu su undo monena maundu aloko kwika mundu su ikalete nake timu tumano komana mundu ambende yembesa kana ambende yewendo kana ngali kana mwako munene sindu su sionde wetwika ngombo ya mundu su nundo kakila sewa kwika una nuwa su sembete akwita yani ukakala kila saa ata kutabitie weekend wisakwika ndio so kunuka ukaje kondo nikwithwa no watwikie ngombo yake. But the moment all kana na mundu muyane imwe kana mundu with the energy na kwa ninaki na mu combine la effort bandu bamwe ni mo reason ya imwe na mu move tuikata tujingwa account na in the next tuenda to biketeba musiwito kenda wili hata lakini wasaku dhanita mundu mo okuswania no longe ni ngombo pandu bune bali kwa nithina muno komete class muno komete pandu bali kwa nithina munene muno no kesa kwithia mundu ulikile ba ida mundu meka na mundu muka kila saa ke kala ayiwe insecure itawata nikitamba kwa mwa utemo ya we are ulawai mundu wakokota umalaba enza kona mundu no kwatia ne kwithwa ndo na kindu cha ukukava ni ukukavita wingombo yake ningi kila saa ka uprovide wono mundu ethi ni kaka ni tumendithina uyikwatwa ni la stress ni kwatia nono ndo ndo la umisi wa kumisia umande mundu la ntonya kwikata tutonya kwa na imwe tutonya ika imwe tutonya ugaide no kasida mundu na mundu kana keno kundabya na tu reason imwe na to jumila lakini ni kwithwa wingombo bae wetu ainge stress ni ero ngotabe baita atinenda mundu kumbika no kumbika wimba wetu athina na tukitumikwa amwika ingi
mayewa nundu watau mundu wakwa niendi na mwili anangania nundu watau ni ile kuikuona ndinekwa nundu watau besa comparison no yaitwa ngali na kwa nji kutwa ndinathowewa nengi tunathowewa indu yani wendo ndambuka ukanenga mbesa sia nzui na kwa kila kindu nutho wangali na kila kindu hakuna kitu kama ndio sone ngwani ndio ni musomo itrakisa chako ndio kitu yenye nyumba na wenda mundu na mbesa hii na ndio enda kunoa hii ndio kitu yenye nyumba kaikalie bubu uikwatwa ni stress Yesu mokitiazu utundibunya ndela mana wewe musomu musiwa kwa minita mbesa siake ayenda mano wako imagine kila kindu chonde enda mano wako etedia na kuithi kwikala mumba imagine mana ukanengawa nukwithwa na wa mundu wa umambia we abala wathi nikuthwa mane yo nengwa na we mundu mutulu ekatwa asio ona we sundu so maintain withiwe ke wa mundu ndatonya asio ke musi na nondo we don't care na wivanga ni nasio ni na mundu inasio kwitu tu inasio utwiko la mutengea we akwikala mumba na itundaji ya umisho ni kwa tena ni pamondo juu kupika bobo kila mundu wale kweli wakata twale kuzwa mwana mwikala tunene yake nole bamba kweli wakana nusio kidwa na umisho ndina mundu ni maku onde ala ukwika bizo kana wa no bizo no umisho nuli kanjira chindo ni tensa ku desa nuli kandawanti ya kumila kana mbozo me utumani niba akonyo vangina ndawasi ya kumila tikusia kwekwatia family members no kindu kingi. Salvation is the only way to survive. Look forward for the youth. Na kana ende banga kana utangiyo no kindu kila kimi kitonda kuokoa kitonda kutethesia amwika mungano wa umundi na indi noi ni sawa ni hojo na utumani wake Isaac Muchoka lakini kwa ndu onde na mamete kilitengai tia ndu onde na kilitengai na omezi yubutu bobela dina nubito kana nisi kata na Muchoka tamuchoka ana lo do tho melote boni wewe mwitwajiwa tumekala na nya ikoni na anake na ithemo mayika na omai mayika la dhomo maitri ni wa amina amina kwa kukitha wake langa likwe yengi hamwe tunakuna wale kukala wepo tuete kasukazi msiokoso in fact lakini mbindani uto amelala ndivyo amelala tutali ngone thomba mwe kanisa lakini tio nde alama enda uto ameuswe kanisa na maybe no enda and kazi ni let's maybe set and msoko lakini mwana mtu tunaweza maumisho sinduma umisho na simulator anda kulidiwa edhiwa ndwethiwa na umisho tayuni wako na manoto ndo likandina madina ni mengi mno na ndwisho manakana kikoseka nete ni umisho ilala wanapo waete lakini ndwisho dia uwa mundu sho pikalite mno mingi na still umisho no lead mountongi no lead ona sindo ndo isa kudose mi ukendya niwo wao leluni town tukona huyo mudino tindio komete na huyo witha kesi sia gwila wenda tudia obingwe hotel wako ko uizo sala kakawa ke 10 tikeo sani kwa ni cho kama ito makati kujuke de bantu kwa kama ukija mundu ana mesaina we na jibunde gole yako yokete bu nikiona mundu ani tenese musi yonebika bantu yambiro binduka okay paimundu yana emuseo kintu chambe kango tabi paimundu yana emuseo dani no kola kusiya ba mundu kasi kise paimundu yana emuseo na bikazi lu ayibenduka mundu ekamike kwasia andu ayinge kana sia na mbingi wona ayi na sinzeo na sia bikazi lu ayibenduka pesi ndula sinda ibieke yesenini pesi ndula sia na isio na asienini na nondo sia nda authority maika kumisa elangone maika kwasia neana ngeka nivanisi meana na mawo nokwatia revenge ya mudhemba na nondo asina mwema atwike ignorant mayanda ikala na siana sioma kama no siana isiendese siau siwa hata sika hata 1 2 3 wewe no kona mama andemeke no sa with akanaka peke ndukoni kana nikenda kunena na ikakosie mungu akunena nako na tuke tumuona mayanda maibika bandu mwana so ibinduka uyiwa musiya asa mwana oyi na ikiyata na biyo ndamwe ka acha una mu provide ye andu mayambe siakula ngai mbona nganyai no bindukie paiko binduka kuibubu ni kukosa ula mundu wa kunena nake
andu mamuika ingi kana ciana teenagers aingi maina andu makunena namo maina andu makumatavia ika unanona ne kana kwitho unanona maina andu makumaguide na icho gitumi kwa na mundu aikala abinditie na abika ila age you 18 kana I feel ninaleta you to make my own decision I make the wrong decision yes ni kwithwa enie na ni muone wabenduka lakini mundu ni wako sietao mundu wakonia moloto kundi watu usioka inge kwa asitu asi ni toilet to manasia na situ senda chao andu mamuika aingi nimekukia ona kwa approach asi nimekukia kwa approach mapasta nimekukia kwa approach andu anene kitumi ni chao nundu nimesi ona na ndio mu approach nundu ona mbio kama kawaida hiyo ni maisha asu ni maisha umyesia badala utavyekana ka the fact utateta mundu muima umutavye mwana wa ile ikanona na weka nona nokwikata nokwisila baba yuthe nani tukea kubyekia kana ukaignore ukasia asuno maisha nokwikata na kula kwa sene maisha siana hisi leo seek ila advice maile yako iko kulia niikata kana maima naona na adhiba na nengo ignoiwa kana na adhiba na ndita gwanga ndane uikata ni wota bagwa nitwali to na itukumanai muika twile ku approach ata nitwali to ku accept muika wowote kana mundu wowote oka kwa advice nuka muignore onena wona kaika nini hata wona hata uswania ikala andino ima na capacity yake ibikite bubu ya kwenda kumana kwa kuna wona kiteke ndukeni ni uka muignore kana uka brush off but mundosu ni wa mwasi andaka okulia ingi nitweleta kumana mundu amuika ayuka bala ukuka okulia kana ikiwate okulio kana yuko okuya kana ni pitia maundu mana yes. Ukekalanduka ma analyze munenga a concrete answer ijibu ya ile toka mwe ajiendo keke na ndokeke no make your friends asiye tumaindo una siana senyu chune kendo cha maana muno tumaindo una siana senyu watu mando una kana kana kuba ikendo katake kata ka utabia na wamino katabia nako kiana kesi kicha ile tena tsaile na kera yuni mundu wa muika yuyu nondo ni makea kuka na mundu akaza nona nzeno nye ndito bwa baba niona maisha na ambiye ndito bwa baba no kwacha na ingisa kudema kile mando ni madhoku nimekwenda kuma lakini nimeukia kuiko tabia ndoneka na maika yake hata maika majaji menando me free na mo me umatavia na mama tabia ngewesu maika siwiba maika siwiba muika yu wae bubu nondo nongosia ndo makumoni ya molo tola ile te na ndo na confidence na mama tonya kwekata kuya sindo isusu wa makaikua the secret yes sawa nani msisi wa Gen TV mtikileta mbokwa tojumo tuisio kuende tuende ndini wangaya mugeni nusu saa ila yokite mwendoni wa saita to na nusu ndi tutikileta mboso kujumo tusembe dukani tuisio kuende tuende ndini wa Kilungu nyini tu Albana Sombwaka wa NGB nina mweni wakwa indulane freestyle na Esther mbithe indula tunakendi na mitambo nitu ya Gen TV tukatibaza Jengi msisi wa Gen TV nende mbitikilona mboso mtumani nende tuyende ndini wa Kilunguni Christopher Ngoi ya sakanamu ya sio jetu ya sio watching you from Muthaiga nende na asante sana ulongeta nzomo kithuku ya good morning kwa NGB good morning to you tuivame sana ni musia hisi ninga alikuwa nisia Juda alikuwa nisia Mombasa mtumani alangi ni make mundito afide Brian ya sekana kumingi town tumwene nesa nyeniona amuika maitu muno tasiana isi kwe wa town ko town ase mo maile tena na mutoto okay amasie tena utondo wita utondo ti utoto masie tena utondo kuinenga kila sionde ikwenda in the name of kwenda mwana ekale undu utaewa but nyeninisi kana siana ti isu siana ta isu ila sio kai mara tukaboka tumagizo ili mundu angaila ndiko aliola kika ambaye changu na chenga chuchaku nende ningo ndio soma na ende ngobe tianele kilo kwenda kutunene nikienda twele okay
indi kwa naona mashabiki uzuni wa support muno kila wanena kila chapa kana asi ni manengete sana kila siku in the name of Nisiendete na indi kuruni bongo asekana ni wa support wa muno ko matunda muno makana madina manene ni mambio tulwa muno ni kwa asi ndiziki utonokera break hata kana utonokitanga njata yulua ngenda bwezi kana toka nokwe kana mbe kwasia tisi ana sia town sisioka ile siku iko kana ile siku dhoka ona sia na sia misi ko yalisabi ona sio ni dhukie tundo sia na imbingi ona twa sisia muno eitumawia metumwe lobby na moke lobby sia na isu within a month kana weeks maibendoka yes tumina mimi itatu ina mwana suno sio kiengi musiena tao ena kana mundu su ayewe lobby nda ayewe lobby moika uonde no kosia moloto na sie yonde me balamai mende me musi kana me lobby ni mailite ko kwikalili ko sela responsibility ya kumana tuika nata na sia na si ikulu yakwa ni nata to ile kwika nikenda kwizika kana sana situation wana umiso na tete wana moika kwa kwati mudhano kila asima ilite kwika kana twelite kwika nikonia muika molo to lama ilite kwatia na muno tuibundi sia siana yuluwa ndeto yangai na tuimabundi sia maana ma umisio ni chao na bala twabikiye kumatwa aronka na kumoni nzela itaile nono twenda twamoni sie twisi na tutesi tuyikalande namo tumatabie na tumabindwa ile kosio mabikiye kumana kana umisio ni kindu cha maana so what do I say? Ni asia kana asi tuikale bamwe tumandane tulike generation ini no tuikie iya to sia muika wa generation ino tuwi ya matuko momonde tuike kutinda twaitie kana asi maitumaitie kana kizazi kicho mondi ndi sisi anasio mondi itabika no sinde tola yangu mamunuka nenda very strong mono isa kwa sese na itabika hata kana gake sia wa unuka tona sia tene na nyumwa siawa mwese wamena mokwara tuka na medhoana kila kibo asei ona moni maitie moloto asei ni makosete time asei we awone ku ya mwana kwata enda ika na molo ni kuikalia siana ndi makitavya ula wailete ni kudhatu ina time no kuitikana na ndeto sia shabiki wako asekana ningali ni tuned kabisa ni musia isi oni wako kana ni siana sia matuko asi na freedom no na niyo sithoki siana sama tu sino odhasimuno tuikulea na bai freedom yibo freedom ila asime kwa siana sinayo ni freedom ya media baikendo kinge na ondo twaise toyambe yakana mabinda ne mabendukiye nondo twekala atiyo twaila ikala tene wae wandika balua ukamina mwai kana sumwa ujuka no wabikia tao ni wabikia mundu la kwenda omubikie lakini yusimu message within 1 second communication dawina mundu ba US ni mwanena kila kibondi mwali tokumana kana tisiana siama tuko ne binda ne yode bendukiye ne binda yuni twaile kusemba nayo onondo ngwasisia baba ati musi asewe nde sodo ya mwana wake tao simu kana ganini kana kama kenda miaka 5 lakini kena simu ndio sikitu minetao ni lazima tu communicate ni lazima balanadi ni mane mwana su aiba na aende yata no wekie kila homework kila ndiye no komie sindu taisu ni toilet ku communicate na mwana su wa ma umudho ya simu oende na kuyenda mwana usunu kudya wa mutui ena tao ena simu no kumyosa na no kubundi wa siendo ndoku ila utendo ndo kwenda mana tokila inya kwa utando ya simu nicho chao no kuikwenda kumanyaba na yumba au kamudhowa bubu nika na ukamucontrol wina yobu ukamona sa ene ndoku walikabane badoku ni badoku kute aidi kusoma kwisilaba ilenge ya mtu kwisila ilenge ya mtu ndo kitabu ikatokongea yes tokongea na imba na sindu nisoni batawa no la mwana ili kabenani nuno ndena mundu akwikata kumucontrol musiyo so kunwa medho ikule mwana kwa anangikiye ba ni muwete ni sana ni smuba na kunwa wa mweki restriction ujabanga sana sia matu ni ndoku na kundugwa ndo change baiki bindu kita change ya
kindu kila kita change ya no i change cho mwene lakini kila ndo change na kuyibira ni ku change musini wala kunwa meto asi ima musime kwa senosia na ile itakuwa tasimu ikala na environment kulinga ndo jiwa kenda environment usena sina simu ona kwa kala tena yo ikala ndo environment ya mawa kenda ndo afford ita vya mwana wa kundi afford no ya kwekata ya madharau ni afford no ya kwekata no yumunenga itumi na aimanya ngo mesolikilaba na mbesa tu akwata tukekata mwana na nzela ya ilite nzia ya wendo nzia ila ya peba siona beba boku na kumotavya ulavu musini wa ntoni toteka wa responsibilities ndo tuchangite muno siana kwanangika tuchangite muno na kutinda atwete generation ya matukuni etwa millennial generation ndo onamo asima matukuni chazima kuma 8 kwambia mzee wa kuma 8 sune msiwe na miaka 30 kindo na ena siana nene teenagers onamo na itu tuitinda hii social media uisa kwithia bisa ilango post no soma mwitu akwa kana mwana kwa kwekata post nano wanda we post we mwene utenondo lakini usada nake mwana ubaya compete na tao compete na aku one wale tena kukumana isindu mo post ma ndo mwazika wina mwana na wile to kumoni ya moloto kwa umwe kotinda masasi ana yitabika wana utabika utinda masame ana atakwa internet kendo tinda isayimwe elewa nakaka na mwana akatinda atatukanana umukoja wegatabu onakunwa ile to ku explain kanane saki ekatabu nganje chi ya museko nani kibetige ko nani mwana ko nani TV ne watu yakia kila muntu no timoni mbc abu nibo wewe le unongo ya paiko nena unakondo mtaka kinwa kitomu text amko kule wazi jichukulia tawatizezi hapa tukumomonde kila kesi yao kitomu unamuzele kitomu ndivya anyway so no tunene sama makone njina umesio naona hata tu wale kunene na muika yulu ama makone njina umesio nigenda mebetangana likana bese ndo itonda kwananga uni wa mundu kiki wa munde kikandwaye ki wa misingi myailu ndino kanandwaye wana umesio maybe balawe do munde tiko widwa kezi wolongi by maybe weki wenje na msingi ni mikakati nzio weki ndaizwa ndino msingi nila uyomo nasi tuanza kunena na mwika nibito kana bene sinibingito no lead to sembezeta ba kwidwa utena umisho izambe kila kitu no lead to that nikino kitu comparison kwe compare nando na we mwene ndio compare nando tunambete kwidwa wisa ndambe to struggle with about comparison ya we mbona noni na niye kitesa afko hii ndiko na kudiko naona kwa safko na due to that ndo ndina imbesa no press wanikino fulani nikendoke kila negative kitailite da yunako ni ukani mbyukana ni kosho ni voto na kumya kwa mwikalama tena na umeso wala maybe meona bo aniko ka au ka bonoka pio mundu kana wala kidi edela wa mizneli bizina raka boeka na wega aboeka yunu ambio kwambia gwezi leo sindu ingine nienda kuikoni kenda kiki to shortcuts okay kila ndio na ile tabia mwikani kana kaili ke Biblia ni Biblia yasia kana maundu wonde mekika kondu wose maundu wonde maseo na mabuku mekika kondu achao kondu wose lakini kwa alama mwikia anga na kangi bikia kwa sekana ila walika matatwani kana ila wakwatwa ni matata ngaisa ingine ukakwatwa ni tata ni kana eke kindukita wa and I am the witness. You trust it aba ni witness wa umesio. Yes. Teka ndia umesia ndindo abani. Teka ndia umesia maundu na isila ndindo abani. Sengino likama tatwani kana madinani ni kana wendo na a story to tell some years to come. Yes. Kondu ka sema tatwa kana madina kana kula kuumesia ata punishment. In the we prepare without tutono mida witha uyumbanwa mudano mo umyo kusi unga mawasi teka ndia umesia ndina bani na niwo kala ka woki teka ando ingi maya umesia madena maanda na mono I'm very sure ando ingi ma succeed in life ando ingi me ba yulu in life what your background yo meselete maundu maingi muno na ando ma sembe ya maisha ando ma enda shortcut what ya umundi
wati ya na wasisi abuweka labu kijijini ebu to ni kwenyu andu wonda alama aenda shortcut palama yuju ti andu in shortcut wasu andu asuni malikile bankini andu asuni makwatu ene thina nondo mayanda nola omisio ko omisio ne kindu cha maana muno maisha ni maitu omisio no tuma to kwata binya omisio no tuma omanyo ndo kasa kuthia onondo suwo kandu kona tondo omisio no tuma wendwa nando nondo ukakila sewa thina woka oyiwa maende muka kuliangania usu nuko moteki nondo ne mama nye mundu usu ndana omisio na mundu usu to kwata solution kwake omisio no tuma obingu ya nzianzeo na nziambailu omisio no nenga ema we amaseo omisio no tuma utikwasa ukakwata wia ukethia yo ikweli tundu ngo expect ya na saisu maybe onando sika na boss usu ekwa kutata oniki okoniki na kichokai wikata kula kumisa kwa mudhono makana moyuma kana mwako mo uyo anusu ko iko promote witelema nundu atau nundu wa umisio ko umisio ndendai punishment na umisio ndendai kindu cha ati nita thina nundu most of the time ila twa kwatwa ni thina ukula siangaie nikininye osa nikininye why me why le kosa umisio takindu ta a stepping stone kyokubundi sianekana kyokubundi in future baangeza na tao ngeza na kindu chako weta iwabi samu mundu mwetaziano aha okay pisi mingi tona ko lead nisongwendo we quote chimtam itino ona mikalela waile okwikala ndinyo adhayo nwako nikindo maybe umina ndinyo adhayo nwako in future to come tindo kithuku chana ngame kala musio chana ngame kala musio na mwika buthinde to sia musiei na ndoka buthinde to yangai witho we mutangiye kana ndio mutangiye ikala wesi kana kitindo kithuku ni chana ngame kala musio na itindo matukone ni minite mwika mwingi mwika we mina school we mina college ukoko kasisi kama naye ni kwatana naye isu niyo group yakwa we kana kaseo we na future we na goals we na purpose ya maisha yitilika nikwetha andwaye wako manana mo mekonia ile shortcut andwaye wako manana mo mekonia tena kila kiatu kwa asasia ndwe na maisha utena tulatu tiliko ndwe na maisha we na purpose yitilika bio maikulita ile shortcut uliko levini ulika sponsani ulika onangai kubangie maisha maseo maisha wa mwene uimatila most of the time andwa mwika aingi ni mama yanangia maisha mayanangia wanando nondu wake dukita wa comparison ile okuweta naenda kwenda Tanzania always nesaki kila mundu aisia wandu atasema mundu asiwe eweka mudana wake eweka kalenda kake eweka ona mabata kila mundu enda na destiny yake na maisha make na destiny situ yesako yana kwa kusiona kwa kudhuku na usiawe ukamina school wena miaka ta kwa hilo nienda na degree yako na ni mutwae ukamina school wena miaka 30 nongemi na ena 18 mundu wa 18 aikwata uya musioki wo yekala miaka 10 utaukwara nikulia ngaiye wao mimi kona ukimie ne badika na mundu ko okedise na koko lakini nono wala umizo wana miaka yesu yako wana miaka yesu yako 30 ngai ayeso ko surprise ayo nenga 10 times ila wanengie mundu ya wa 18 ko umizo ni kindu cha maana ni twende kumanagana umizo ni kindu cha maana nduke compare na mundu ndukenda kumana mundu yake kata ndukenda kudwangale ni kwidwane nangale ndusikana ni kingei cyo tumini nangale su ndusikana na illuminati ndusikana na ya musei wakwa ko wambono ke waki biundo itangale na ndwisinumetira ndwisine yawo umesa ndo ibo yangai na kiwuki sio ni ando mwika kana ina kiwuki ni kithuku kiwuki sio ni kila taona mundu ena kitu ni mbona ngoja uliza matumbo waita ngoja bubu kiwuki sio ni kila ukuyangai kethane wathi nyengania ona kwambike ketha wathi mos umite kwako ona kwa nini sikana ni sakinge kata na ketha uko nanganyo su a succeed enda nesomo kulie oyi weki yeta nekana bathi banana na wathiwe kalandi wesile wonota usuwa ilite atia matambiasu ekana na kiucha ukompete na mundu teseka anu ukompete nake I imagine ni compete na kuno noto ite range nendo thingo salon nito etau nito na kwa range ndozo kange salon ya kwiki ya mauta na kwani sirenji sukara maybe ni amdosi wako no kwate we compete na kisevu kuna ko compete na kisevu so ando amwega twakana na competition ikala maisha simple na wewe mulikile internet media Facebook Twitter ni twanangie pure
ukapost ya bisa we smartness aki na nondo no ukia bayenza cyo kindu kimeno nete na amuika we post bisa siakubu najua umaluka bayenza no na comment kila kilasi nosa kwithia ona wako manana mundu tonya kuya na we aba no tonya kuandika mundu sunde soko tabia mundu bala we bangile eona wisawa ajue ni okule leto kesi ngambo mina eona wisawa uitau tukulea we post bisa smart post bisa isu smart lakini manda uya tujya mundu nini manda uya nini ka kana kedo tesa mbemba tambemba na mundu ayukula nje mwembemba ini si tumbani do watau ni do bundles si akodho wivu yu si akwega kila kinani ka ni kanenge ka ni do se makana kuna one smart yes failu nengi onawe modho se wone kenando ando sundima kwa tele kwa kana ni do se ndolo serious pio kabisa ndolo isu kadani sisi utuma wiki ya wivu su ndolo isu kadani sisi utuma wiki ya bisesu ndolo isu na makasu na mbemba isu na nguku isu kadani sisi utuma wiki la smart tambemba isu kama respect yes kama respect mase kadani isu nitwamona nganda nuna nganda yela yako ndukagala maisha mabaye na nyomba nuthina wikale maisha mabaye na wikoma nanza ni kwithwa wona andu mekuona hata andasuma ukuona ima kweta ili ukwa Kyo lakini ni sio class kino kimendinyo kidogo na kimteni wata no maintain we video okatu to release yakangweta vya to release na tonyeka la real life tidola wawe tabuni nginola na kwela wabuni kana pesi ndilibu wawe ta peki mchambe amwika ne pretenders zakele amwika masa kuama wia ndisi ya nundu nyini mtangazi na kitayani chuka nengi koni meko ni kolokele wajeni kitayani chuka anga koma nuna balua na koma nuna we ndiase yunundu nyini mtangazi usiambija ndizose makadha deserve a criminal offense ndiseti kila nundu nengi ni mtangazi ndizose makata juki uchuki urumina itoke mina mwikokele mundu ndakambela mission mage na ukona wa mundu ende na kamukuli ile kwanza kamukuli ile level ya kisomo within we ati wana webuja nundu we anga ya diploma degree eno uzo kosu lakini we kapo utena certificate wina certificate mu ambath ilengi wedele ni and death anwende ne samuno kusida ndisida kusa kuwa wia ilazi mbingi tezo kutevya noni ono maipa makeup melakia akire makeup ya kizu ndo mundu amwika ndo tricos like thank you we continue lakini baby ndajimu ukesa kwezi oyetwa kebuti ukesa kwezi oyetwa benzo ukesa oyetwa munyo ndemboka ya ukagimia ukipake palabandu na ndukiza na pai mundu ngiyota na kweza mundu anu makona anu bakala glass wa bata Facebook no cha go social media yon wegia lakini pai bandu because idia kana pai mundu taiya ndukilia mundu simo kama ndu meslingi manele mundu meslingi manele ata mutingo witha ojekata maudhiuka thukumaniki kwa twiki ebega and this is the note okuno kuno ngibatike piti atizo wanaumisha kigese kulikadhina sindo nicho tutete neboka uona mundu asimbaga likakosa maimo nundu nokwenda kwara imbesa ndena sio nokuthemba mundu ibanga mundu yamba mbona akago mana peke muthembe ngwatengali nundu akago mana kani muthembe ni kwati mitoka kani muthembe ni kwati mbesa yes no kwata shortcuts no kwata thank you but at the end of it all uka regret maisha ni mako ndio ndio regret bitangana zimchonge ile tonotuma kulit ko bikanga nindo minukilele na ndo sia kusema okay kilango minukile nayo ndo twakotabya muikanikana kindu chambe mabikiye kumama in this life kana maisha ni hatu kalwa munde ona kutu atiena bana kujibi ni di maisha ni makwa na kuthi maisha ni mako paimondo uko care about your life paimondo uko care about your destiny nuwe na ngai wako na wendo manakalaka uo sisi asiimaku maya siwe mena family omunde asiimaku kila umwe kwake mutwae kana twanite makoma na maybe emokwa mwaka wa sikukuu ona matukuni ne maikio koma na maenda holidays kila mundu akala maisha mega mundu eweka we na musi wake kana eweka ona kula kusiani we nukubika abandu kasakwithia andu menena otaima kwa mwai otaima kwa wiki noisa kwithia tukivo humo ikanitwa ile itakumamakana pemo na ukite ukeyungamya we mwene
na muthenya ucio akuyungamia we mwene ukeyikali ata pe muthenya ukite ukesa kwithia nduka ndana sponsors uko na kwa nyumba au wengali uka need a family uka need mundu kwenda ikala naku uka need mwana wa kwikala naku bubu kana mwemeu kana ndio sai kala wewe kandu gawasia this life na za kapeke yangu si lazima niishi na watu. We need people in our lives. Nitu kwenda ando mtu ni watu mundu nando baka iko ikanga bamwe yasha marafiki sijui nini mundu nando kila kibone waile kwidwa ni waile kwidwa na kiliko cha kumanya ni kalania na ndwa ata na kuikalania na ndwa ni kuikala wa mwene we yumbanetie ni kuikala wa mwene we jengete nondo ba mundu ukenda future ya mundu mutumanu future ya mundu ni muko mundu nukutinda etetie mutengea we baba kwangania ando makakona makasemba muika iyumbanie yuyu muika ibundise kweyomesia wondo na kweyomesia kutu unene ya omunde mukabundisa siana sienyu ila mukaisiana yikwatwa ne mathina mukaitebya chao yulo awomesio mukasiende mukakome na ume mukasiende mukoya mukasiende mukanywe bangi apana tamusiei kikako kia ingi ula umesio natabawa mwana wako omunde ne mutajiata nondo nenda wekale maisha madhuku molala kida wekale maisha maungei onesa kiwa kwata mwana wako nduka mwendea maisha asu ukamwendea maisha masio wewe usiwendea mwana wake maisha madhuku kwa utamuika tutungiangie omunde manda yando mutonya unena namo manda mundu utonya kwenda ona bani au ona mapasta ito makia machukuni mundu utonya feel na nena na ke secret ya kwambi mezi kwa social media tikwa chao mundu kwikala kana kwa totabanya yes kana kwa totabanya manda mundu we sikina nena na mundu yono kwikata nukontadia so muiga twede nani lakini kuya mutonya nena namo na kama maka mutevya na maka money the way forward mawe ane maye unganaita muika mwambise project yana yaku yongi na yongi nenyo mutevya na muyambise project mutonya ndo tuna mbesa sasa kuambisa project lakini moye kalata muika wiki ndu kimwe no mwambise kindu kinene na moye tongo ya na moye ende na moye na future so umise ni kindu cha maana na kukwata andume ukuya umesia na maukoni nzela ya elite medukisi na ndukazise maisha mayu sisi maisha maune Numba na sendo sionde sikika kondu wasio wito na sikika tuenda tu witness in future unga mawe asenye ene sile bana lakini neno ngamite uyenyo mesia uko mesia mundu ngina yunga yebo nani msisi wa TV ni ndina kulumcha wa mkata mkamba mkamba jina na senichi ya mvogo dokumenta kilecha msini wa Nairobi ndio takalba na somboka 1GB ka TV na ndi umunde ndio wanasembere Jora bi katito likiro kwa kaza tubaye kwa rendi ndi kaseko kenye nyamo kutu likito kwa kaza tu konda bikira kana mondo nimeelewa mema kwela na ndi ni kwate binyano tonywa mwe nimuwanesa mundo nditi mitamboni no ngizo sitanta kwate ni mudini wa kilo msio ngade binga dawo sedia kana nitokwate as long as I live no ngina nitokumekela netu yova kondo andu make Bukotu libanu ndo papa siyanga tikindo abya bitu ndi niboto kwa sana mulano omundi msio TV mundu amwika ni wewe ndi balaka lekelia eka utala tuswi ngoko ya kwita likiti ni manshata ukiobika bandu kambia kutala future ya ku sindumbi nene wikite na for information ona ndumu mini form 4 ukati utala ondo ukedhiwa na mamimi toka ya thank you nondo zwe good in dreams yo lakini pa une boito no lead to some things later ya kuendesha thiombala na speed la yaku eko semba tailangali undu musieta thiombala na speed la kuitonga kulimitiwa sembo na speed tono kinyo break kaungama eko semba witangile no iseka wikie maundu maingi onangi mate okuteke ni betoka betanga baza muno maundu la mate uteke tayuni waku ukeka kendo la constructive tayuni mundu amwika nipo babu bikabandu mwana na maisha makomba comparison kwa kusisa nisiana mbana keka twinye nasi iwe kwanganya ndiga nekie keka twinye na pena bata muno numbu wasi ndina family ni lawi na no monyo tondi ndangu sise kana mutungilile kana pitini mali dina ndulunga bwana otuti dina ndokalungwa na kitinyi onemwe nongina kibitini na mondo monde no kwika onevo vo wasi ndulo iki bitini na mondo ni maswedo school nezo ni baiki bitini kondwa na nduma na kanati we ugezo mu bindani muke wa musi
yoke ndo tabia sana sia kwata ukethwa ndo tabia mukawa kwata ukethwa ndo tabia musewa kwata ukethwa na chaucha kumonia tumano na comparison amwika tumano ina itindo ito tutebya onwethi wa niwe onenga fair tafadhali ndukambile onenga fuse umano nagwo ndukambile onenga ndo ndebya nasia iratune na reality kaka ezango mayedo kwa kutafadhali lalia ndio boko mabo uyo nengo isoti nengo manondo ngwika kabango me town nombe that to na reality la to na sindiso kuteke tayo ni wako kana sio ndeke tayo ni wako is better than you hate me better amena no the point that ugo na wendi ukesio bindu kwa ndo ase change ni change na change na go ugo wikesio change utweke no pongo facts being that amu ikamea kunitiki bobu nimebingizite asinduito materia no mundu no likiti Illuminati no mundu no likiti masponzani no mundu onwambizi sindu what are they for watu mwe sukulu ukasome na waende ukati sinduito ref niwe yidwa ref ndio ref nikendo tuike with celeb nikendo tuike with analog nika digital kafani tuike analog ndukeke sindu ime na kabana log yende tetune kute digital ekabya nithi ya mwaki pube na thina na kimako tukiwa analog ina future kute digital itena future mgo ona lo mwenyote temu yandi ni trade yale mtu utakiaje ya maisha ni maki when on the eat in a way a working corpse yes no the eat in a way no particularly to confirmation na yeye wa thiki wote no tena mbo confirmiwa ni usio bingwe mezo no isizia balati no amo chekeleko chako weko kama class idi ngwizo kana no kietwa tata uketwa mami lakini mami tu mami niwe wa mando lile kiponi yekopi wewe kikoni kila tako ndi ikenda tuna yeye ndicho ndoko nekopi weke kuna endo yumia kwa nekopi nikenda at least ukwate niki no waine binda yako ivanga lakini nendo ko radio ndito yemendi minokile kana kenyeno veke gilelo bana ngila mundu no semba neti atile na betilola ukomete medo nokika similar right ibinda ila kisomo ibinda nila mwitu matunenga itekanene na ngombe ni abitiwe ne binda pole sana and I'm very sorry in capital letters ibinda ila tina yomundi ni amaitu ni maleile kwike yatu ni maleile itakasio ni maleile miunda yo matunenge dhahabu wa kisomo lakini kisomo na kununa nje waya tuki wando sisi mazuni elangi mayama vela serious kana wando manga masuni alangi no ya mabela endi mbitikile nikunienzu mandevau mnani wa omundi tukakoma na mnani wa onindi na kilunguni chandu na mitwano endi ndini wa kilunguni nye nito kwa NGB dipenda mna msio with na wa